अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। अगेन ये पूरा वीक ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन मोड पे दिखाई दिया, क्योंकि मंडे से लेके आज फ्राइडे का दिन है, यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशंस और 5 न्यू हाइज मार्केट ने जनरेट किए। आज के दिन भी 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 90K को मार्केट ने टच किया इंट्राडे हाई में, और क्लोजर के टाइम पे हम कह सकते हैं जस्ट 6 और 7 पॉइंट्स जो है वो लूज करके 89,993 पे क्लोजर किया। इट मीन्स कि मार्केट का पोटेंशियल आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। मार्केट के नंबर्स बहुत ज़्यादा हायर साइड पे देखे जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे मार्केट की या इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है इसको इम्पैक्ट देते हुए देख रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें वॉल्यूम्स वाइज, आज तो तकरीबन 694 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसकी हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर्स की, या फिर वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो डेली बेसिस पे जो है वो हायर साइड पे जा रहा है, जिसकी वजह से हम मार्केट के नंबर्स को इतना ज़्यादा आगे जाते हुए देख रहे हैं। मे बी जो नेक्स्ट वीक है वो रोल ओवर वीक है, तो मंडे के दिन से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, और ये इम्कानात भी हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है लेवरेज ख़त्म होता है तो ओवरऑल जो है वो मार्केट में थोड़ा सा एक गिरावट देखी जाती है। लेकिन अगर रोल ओवर के टाइम पे इतना ज़्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स अप हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जब नेक्स्ट मंथ में जाएगी तो कितना ज़्यादा एक जो उसके सेंटिमेंट्स होंगे वो अबव जाएंगे। तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे, जो ये वीकली रैपअप है इसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स 4 नवंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग होगी पॉलिसी रेट के हवाले से, और तकरीबन 200 अबव पॉइंट्स का इजाफा इस बार तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है या तमाम जो एनालिसिस है हमारे सामने, वो यही विटनेस करने वाले हैं कि उनको लगता है, ये फोरकास्ट है, ये प्रेडिक्शन है कि 200 अबव पॉइंट्स जो है वो कम होने ही चाहिए, क्योंकि आपके पास जो गुंजाइश बन रही है वो तो इससे ज़्यादा की है, बट ये हम कह सकते हैं कि रीजनेबल है। रीजनेबल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ एसएमईज़ के हवाले से बात करेंगे। एसएमईज़ की जो परफॉर्मेंस है और एसएमईज़ का जो एक किरदार है, हम कह सकते हैं कि ये एक बैकबोन की तरह का एक रोल प्ले करता है जब हम किसी भी मुल्क की तरक्की या किसी भी मुल्क की सक्सेस की बात करते हैं। तो एसएमईज़ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, और ख़ासकर जब एसआईएफसी का जिक्र हो रहा है, एसआईएफसी के जब हम तमाम काविशें या कोशिशें देख रहे हैं, तो इसके अंदर एसएमईज़ को किस तरीके से इंडक्ट कर सकते हैं या उसका रोल कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आज के दिन हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव ए वेरी एक्सक्लूसिव पैनल ज्वाइन कर रहे हैं मलिक शाहिद सलीम साहब। आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। और मेहताब हैदर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, आप एनालिस्ट हैं, एक इकोनॉमी पे आपकी अच्छी ग्रिप है, उनसे भी बात करेंगे। मेहताब साहब, वेरी वार्म वेलकम। और ओवर स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी भी एक वैल्यूएबल एक्सपर्टीज़ है इकोनॉमी के हवाले से। सो वेलकम शुमाइल साहब। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी शाहिद साहब से। शाहिद साहब, इकोनॉमी की बात हो रही है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हायर साइड पे दिखाई दे रहा है। 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा वीक के लास्ट डे में। अमूमन ये होता है कि फ्राइडे के दिन हम सोचते हैं कि मार्केट करेक्शन लेगी, मार्केट में लोग ज़रा पोजीशन ऑफलोड करेंगे और मंडे से नया कारोबार करेंगे, लेकिन मार्केट बड़ी अच्छी एक बिहेव कर रही है, और बहुत ज़्यादा ही हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेव कर रही है। साथ साथ इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं, वो बड़ा ज़्यादा मार्केट को एक मॉडिफाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी। बिल्कुल, ये सारी जो बातें अभी आपने प्रोग्राम के इंट्रो में की, ये सारी इंटर रिलेटेड हैं, और ये इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन मेन एक चीज़ जिससे रिलेटेड हैं, दैट इज़ द परसेप्शन एंड द स्टेबिलिटी। इकोनॉमी स्टेबिलिटी तब आती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। पिछले कुछ महीनों से कुछ ऐसा हमारा चीज़ें चल रही थी कि जो कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने या सुनने में नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले एक हफ़्ते में कुछ चीज़ें स्टेबल होती नज़र आई पॉलिटिकली, और बेहतर होती नज़र आई, और कुछ ऐसे डिसीजंस हुए कि जिसकी वजह से जो इकॉनमी है या जो आपकी मार्केट है उसका जो परसेप्शन है वो की तरफ गया और पॉजिटिव गया। तो ये अब आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फर्स्ट एवर टाइम द हायर टाइम उसने एक दफ़ा 90,000 टच भी किया एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, जो कि वीक का एंड डे था। तो उसका ये बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि थिंग्स आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। एट द सेम टाइम आप जो बाकी चीज़ों को उससे लिंक करते हैं तो उसका भी यही है, इकॉनमी के इंडिकेटर्स बेहतरी कि
ہر کوئی جو ہے انویسٹر ہے، چاہے وہ آپ کا انٹرنیشنل فارن فنڈنگ ہے یا آپ کا لوکل جو انویسٹر ہے یا مارکیٹ ہے یا لوکل جو بزنس مین ہے، وہ ہر کمپنی یا ہر جو انڈیویجول بھی ہے وہ آپ کی مارکیٹ پرسیپشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسٹیبلٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو پچھلے ایک ہفتے میں جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی نظر آئیں، اور اب جو اس ایک ہفتہ، اب جو آج لاسٹ ویک ڈے تھا، اس کے بعد اب جو 4 نومبر کو ایک چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور بزنس کی وہ سارا کہ جو 200 پوائنٹس، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیکاز یہ بھی ایک سٹیپ ہوگا. جس طریقے سے آپ کو پچھلے 6 مہینے سے 2 دفعہ اس میں چینج آئی، تو یہ اٹ ول بی اندر اسٹیپ. اگر وہ واقعی 200 پوائنٹس کے ساتھ وہ اس میں کٹ آتا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ جی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے یہ سارے سٹیپس ہیں. اب آپ اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم مزید ایک آپ انکریج کرتے ہیں بزنس مین کو، کمپنیز کو، کہ جی جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اور کم ہوتا ہے تو مارکیٹ جو ہے اور پازیٹیو کی طرف جاتی ہے. سو دیز آر آل دا تھنگز. ایٹ دا سیم ٹائم ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی، تو ایس ایم ایز جاپان جیسے ملک میں 97% آف دی اکانومی آف دی جاپان جو ہے وہ ایس ایم ایز بیک بون کا کام کر رہی ہیں. چائنا کی جو ہیں وہ 92% جو ہیں وہ ایس ایم ایز کام کر رہی ہیں. تو ایس ایم ایز پہ تو ہم پروگرامس تو بہت کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن ایس ایم ایز پہ ہمیں ہر وقت ان کو انکریج کرنا چاہیے، بوسٹ دینا چاہیے. بیکاز آپ کی جو فارن انویسٹمنٹ آتی بھی ہے یا آپ کی جو لوکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور جو بڑے والیوم میں آپ کے یونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل تو آپ کی وینڈر انڈسٹری ہوتی ہے. جو ایس ایم ایز ہوتا ہے وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا تو اتنی زیادہ آپ کی اوپر جائے گا. کی گروتھ بھی اسی کے اوپر منحصر کرتی ہے. میں مہتاب صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. مہتاب صاحب، ایس ایم ای کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا انہوں نے پالیسی ریٹ کے حوالے سے بھی بات کی. پالیسی ریٹ کا 200 بپس کی بات ہو رہی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا متوقع ہے؟ اب تو پالیسی اناؤنسمنٹ نومبر میں ہے، دین دسمبر لاسٹ میں ہوگی. 2 آئی تھنک پالیسی ریٹس ہیں جو یہاں پر میٹنگز ہو سکتی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو پالیسی کے حوالے سے؟ جی میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں، بنیادی طور پر جو شاہد صاحب بات کر رہے تھے، میں اس سے تھوڑا سا اسی سے لنک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، یہ 26 جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ایک سٹیبلٹی آئی ہے، لیکن اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کو دیکھیں تو وہ فنڈامنٹلز جو ہیں، ابھی میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا آئی ایم ایف کا ایک ورلڈ اکنامک آؤٹ لک آیا ہے. جی، وہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں جو میجر نمبرز ہیں، اور وہ پاکستانی حکومت کی پروجیکشن نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف کی ہے. بالکل. اور آئی ایم ایف کی پروجیکشن کیا بتا رہی ہے؟ وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ تقریباً پروویژنل اس کا جو نمبر ان کے پاس ہے وہ 3.2% انہوں نے پروجیکٹ کی ہے، اور جو انفلیشن کا نمبر ہے وہ 9.6%، یعنی سنگل ڈیجٹ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہم 6.9 پہ ہیں. جی، لیکن ایوریج آؤٹ وہ کرتے ہیں نا، تو ایوریج آؤٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال کا جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا میں اس کو کہوں گا بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور اسی کی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر. ایک اور میں چیز کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ کل فائنانس منسٹر جو اس ٹائم امریکہ میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی اینول میٹنگز پہ ہیں، انہوں نے سائیڈ لائنز میں ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ پاکستان آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی آگومنٹیشن کی طرف جا رہا ہے. جی، اس میں ہم $1 بلین آر ایس ایف کی جو فیسلٹی ہے جو کہ کلائمیٹ فائنینس کے لیے ہے، وہ بھی لینے جا رہے ہیں. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کو کانفیڈنس جو ہے وہ دیا ہے. اچھا، جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پر اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں تو وہ یعنی آن ڈکلائن ہے. اور میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا کہ جس سے پورا سٹیج سیٹ ہوتا ہے. ایک ہے بیسیکلی انفلیشن سی پی آئی کا نمبر، ایک ہے کور انفلیشن. کور انفلیشن کا نمبر تو اس سے بھی جو ہے وہ کم ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ سٹیج سیٹ ہے کہ جو 17.5% ہمارا پالیسی ریٹ ہے، اس میں منیمم جو ریڈکشن ہے وہ 200 بیسس پوائنٹس کی جائے، تاکہ گروتھ کا مومنٹم کیا جا سکے. اور بتاؤں گی کہ پرائم منسٹر صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بہت تعریف کی اور قوم کو بھی مبارکباد دی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نے فائنلی 90,000 کا لیول کراس کر لیا ہے. سو مہتاب صاحب، یہ کتنا زیادہ خوشائن ہے کہ تمام لوگ خوش ہیں. یقیناً جو اسٹاک ایکسچینج کی آج کامیابی دیکھی گئی ہے. دیکھیں، یہ آل ٹائم ہائی ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ جو اکانومی کے فنڈامنٹلز ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو مزید
अचीव तो हमने कर लिया, इनको कंसोलिडेशन की तरफ लेकर जाना है, थोड़ा इनको sustain हो जाए हम। परसिस्टेंसी की तरफ लेके जानी है, परसिस्टेंट रहें, क्योंकि अगर आप माजी को देखें तो हम बूम बस साइकिल का शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ जी। पॉलिटिक्स। तो ये बूम बस साइकिल से निकलने का तरीका ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम से कम 5% एंड बियॉन्ड 5% हो, Yeah. और ये जो ट्विन डेफिसिट्स हैं वो भी ना हो, तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही लेकिन फरमाया। इसको हमने कंटिन्यूटी इसको बख्शनी है। बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मैं डॉक्टर शम को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुश हैं कि स्टॉक मार्केट फाइनली आपकी हायर साइड पे जा रही है। हम बिजनेसेस देखते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी पॉलिसीज इनिशिएटिव जिसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट का एक रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, इस पूरे वीक के अंदर हायर साइड पे परफॉर्मेंस रही है। जरा इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, फिर बिजनेसेस के बारे में पूछूंगी। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये डेफिनेटली एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है, थिंग्स आर गोइंग ऑल इन द राइट डायरेक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक भी जिस तरह डिस्कशन हो रही थी, तो तमाम चीजें पॉजिटिव जा रही हैं। इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ गई है, हमने प्रोग्राम साइन कर लिया है, हमारी जो लिक्विडिटी का जो मसला था वो हल हो गया है, हमारी जो बाहर से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, रोल ओवर्स थे, डेट रीप्रोफाइलिंग है विद द चाइनीज आईपीपीज, कुछ हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, बंद भी करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं और इसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है और वही आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रैली एक कांस्टेंट नई रैली और नई रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी पॉजिटिव एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम साइन। डेफिनेटली एक और भी बात है कि जैसे अब आपने भी जिक्र किया कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो मीटिंग है उसके अंदर फर्दर 200 बेसिस पॉइंट्स जो है वो कम करने के चांसेस हैं। बहुत सी आवाज ये भी आ रही है कि इसको ज्यादा कम किया जाए, 400 बेस पॉइंट्स मुख्तलिफ और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं, मरकैफ 200 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तमाम चीजें अगेन रैली करने की जो वजह बन रही हैं और वही कंपनीज परफॉर्मेंस के लिहाज से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और वो अच्छी परफॉर्मेंस ने भी रिफ्लेक्ट किया है। तो ये तमाम चीजों का जो मजमूई रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग टू न्यू हाइज। हम अब उम्मीद करते हैं कि अब स्टॉक मार्केट जो इस रैली को आगे लेके चल रही है, तो हम जैसे ही कुछ डिस्करेज भी हुई, बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट में थी वो इस तरफ आए और हमारी स्टॉक मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनके मुकाबले में उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव करे जहां पर वो कम्पीट कर सके। अदर देन अचीविंग दीज हाई नंबर्स, मार्केट कैप भी जो है वो अब दोबारा से पुराने वाले वक्तों से उस लेवल पे पहुंचे और उससे आगे। राइट, आपने सही फरमाया। अभी प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत कम है, अभी तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश देखी जाती है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल पूछूंगी, वो ये कि बिजनेसेस परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, खासकर जब वो एक अनपॉपुलर इनिशिएटिव्स के बाद थोड़ा सा एक डाउनवर्ड एक हम कह सकते हैं कि या फिर एक डाउन साइड पे जो बिजनेस कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स थे वो आ गए थे कि जब थोड़े से डिफ़िकल्ट मेजर्स दिए जा रहे थे गवर्नमेंट की जानिब से और बड़े अनपॉपुलर डिसीजन थे, ऑल्दो गवर्नमेंट ने भी इसको सराहा और लिए भी कि नहीं अब ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए टफ डिसीजन है, लेना पड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको इसके पर्क्स फाइनली आ रहे हैं, इसके नताइज जो हैं बड़े एक दिख रहे हैं कि हाँ ये इसीलिए था, ये 2 साल पहले जो हमने मेजर्स दिए थे अब फाइनली उसके जो है वो एक पॉजिटिव जो हम कह सकते हैं कि पर्क्स हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, जहां पर हमारी इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से फंडिंग अवेलेबिलिटी और हमारी डेट रीपेमेंट्स, ये तमाम चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं और उसी वजह से आपकी ग्रोथ के भी जिक्र कर रहे थे कि ग्रोथ की भी जो एक्सपेक्टेड थी वो रिवाइज हो गई। हमारी एक्सपेक्टेड और 3.2% एक्सपेक्टेड है जीडीपी की ग्रोथ। तो दीज थिंग्स आर ऑल पॉजिटिव। हैविंग सेड दैट, अभी आपने जिक्र किया और शाहिद साहब और महताब साहब भी डिस्कस कर रहे थे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज या मीडियम एंटरप्राइज, अभी उनके या इंडस्ट्री के आउटपुट्स के अंदर बेहतरी आने में वक्त है। उसमें रिफ्लेक्शन अभी शायद उस लेवल पे ना हो, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही लिक्विडिटी, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स, इंटरबैंक रेट्स जो हैं फर्दर रिड्यूस होंगे तो जो लिक्विडिटी के मसाइल हैं वो शायद बेहतर हों। बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो बैंकों में इसलिए चली गई थी कि उनको इंटरबैंक रेट्स हाई अट्रैक्ट कर रहे थे बनस्पत बिजनेस में, वो लिक्विड पैसे वापस आए मार्केट में आएंगे तो उससे जो सर्कल है लिक्विडिटी क्रंच है वो कुछ कम होगा
बाइंग ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी, डोमेस्टिक कॉमर्स वो बेहतर होगी। ये तमाम चीजें मुंसलिक हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन ऑन द स्ट्रीट इंडस्ट्री में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में अभी वो शायद उसमें आने वाले एक क्वार्टर में या उससे ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगी। बट वी नीड टू मेंटेन, गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है उसको मेंटेन करेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो फर्दर भी जो हमारे लॉसेस कर्टेल करेंगी, तो शायद हम जिस तरह से अभी हमने बिजली घर जो आईपीपीज बंद किए हैं, इस तरह और अगर हम करेक्शंस करेंगे तो इनके जो इनपुट कॉस्ट्स हैं वो कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ बहुत से जो यूनिट्स बंद हैं वो खुलेंगे, दोबारा चलना शुरू होंगे। तो ये तमाम बिल्कुल। चीजें खुशनुदी है हमारे लिए इस टाइम पे। अब इसके ऊपर बिल्ड करना है हमने, हुकूमत में लोगों ने मिलकर। बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब आपने। मैं शाहिद साहब से पूछना चाहूँगी, शाहिद साहब आईपीपीस कब किया उन्होंने, इससे पहले मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप एसआईएफसी के हवाले से ही बात करें कि एसआईएफसी में जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जो कोशिशें की गई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के लिए, ख़ासकर हमारी रीजनल जो डिप्लोमेसी की गई और एक कनेक्शन बिल्डअप किया गया कंट्री टू कंट्री कि हमें बिजनेसेस भी जनरेट हों, हमारी फ्रेड भी कम हो, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। तो शाहिद साहब कैसा लगता है आपको कि अब एसआईएफसी का जो काम है वो मज़ीद बढ़ गया है, मज़ीद लोगों का ट्रस्ट भी उनके ऊपर, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, और एक ओवरसीज़ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ साथ जो हमारी लोकल बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी चाहती है कि कुछ काम ऐसे हैं जो एसआईएफसी के थ्रू हो जाएं तो उनकी, कहते हैं ना, उनके लिए आसानी हो जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि एसआईएफसी कोई भी जब चीज़ होती है, जब वो आपको अच्छे रिजल्ट देती है तो ऑफ कोर्स उस पर ट्रस्ट डेवलप होता है, और जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर के लिए भी बढ़ जाती हैं। एसआईएफसी बिसाइड्स की बहुत अच्छी चीज़ें मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए एसआईएफसी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। जो सबसे अच्छी बात एसआईएफसी के बनने के बाद हुई वो था कि आपके अनटैप्ड सेक्टर्स जो थे उस पर काफ़ी तवज्जो दी गई एसआईएफसी के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका माइनिंग एंड मिनरल्स जो था, पहले हम उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब बहुत ज़ोर शोर से माइनिंग एंड मिनरल पे तवज्जो दी जा रही है। एट द सेम टाइम अब आपकी एचआर एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़ी है, और उस एचआर एक्सपोर्ट में अब एसआईएफसी को ये करना चाहिए कि सिर्फ हमारी जो यूथ है हम वो एक्सपोर्ट तो दूसरे मुल्कों को तो कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अब हमें स्किल डेवलपमेंट पे बहुत तवज्जो देनी होगी। यूथ ट्रेनिंग्स जो हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि आउटसाइड पाकिस्तान हमें एचआर तो एक्सपोर्ट करिए, लेकिन हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दूसरे मुल्कों के साथ मिल के, स्पेशली वो मुल्क जहाँ स्किल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं यूथ के, उनके लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स एक्सचेंज करने होंगे उन मुल्कों के साथ जहाँ पे अपने यूथ की स्किल डेवलपमेंट कर सकें। इसके साथ साथ एसआईएफसी ने बहुत एक जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पहले हमारा मुल्क की जो इकॉनमी सारी उस पर बेस करती होती, दैट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एसआईएफसी ने अब दोबारा उसको रिवाइव करने की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कोशिश की है, और उसमें भी ये है कि आपको दूसरे मुल्कों के साथ टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करना होगा, आपको टेक्नोलॉजी लेकर आनी होगी ताकि आप ये एग्रीकल्चर जो है और कर सके। सिर्फ हमें अब असल में ये है कि अब एसआईएफसी या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन गवर्नमेंट को मिल के, और जो भी जिस भी हम सेक्टर को देख रहे हो, तो हैंड इन ग्लव काम करना होगा। सिर्फ हमें उनको फैसिलिटेट नहीं करना होगा कि जी आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं या टारगेट्स बढ़ाएं, एट द सेम टाइम हम उनको मज़ीद आगे डेवलप करने के लिए। इंटरप्ट करूंगी शाहिद साहब, मैं आपको एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, और सबसे पहले यहाँ पर एक और बात बताना, या कहते हैं ना तो उसको दोहराना ज़रूरी है कि आज स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी कामयाबी है। 90,000 का लेवल इंट्राडे हाई में अचीव हुआ है इस वीक के अंदर, और फाइनली मार्केट के अंदर तकरीबन हम कह सकते हैं इतनी गुंजाइश है कि 100K जो है वो नया एक स्टॉप दिखाई देता है, और नेक्स्ट वीक के अंदर यकीनन मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग मुतवक्के है, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट के दोबारा एक कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो शाहिद साहब भी मौजूद हैं, मेहताब हैदर साहब भी हैं, और डॉक्टर शुमाइल साहब भी स्काइप पे मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। शाहिद साहब एसआईएफसी के हवाले से ही बात कर रहे थे और एसएमईज़ के रोल को हम मॉडिफाई कर रहे थे। जी, एसआईएफसी में हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे कि जो अनटैप्ड सेक्टर्स थे, तो उसमें एग्रीकल्चर का जिक्र हो रहा था। एग्रीकल्चर में हम ये बात कर रहे थे कि
ٹیکنالوجی جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. صرف ہمیں یہ نہیں ٹارگیٹس دینے چاہیے کہ ہمیں اتنی ویٹ ایکسپورٹ کرنی ہے یا اتنا شوگر کین ایکسپورٹ کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنے فارمرز کو اور ایگریکلچرسٹ کو ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کرنی ہے اور ہینڈ اینڈ گلو کام کرنا چاہیے. اس انٹیپ سیکٹر میں اب جو بہت زیادہ ایسا ایف سی کی وجہ سے ایک ریولیوشن آنے جا رہا ہے, انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور دن بدن اس میں بہتری آ رہی ہے, دیٹ از دی آئی ٹی سیکٹر. اگر ہم یہ جو ہمارا بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو نیٹ سروسز نیٹ ورکس کا پرابلم ہو جاتا ہے, اگر ہم اس کو اوور کم کر لیں کیونکہ اس کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی اچھا امپیکٹ یا امیج نہیں لیا جاتا, اور کچھ کمپنیز جو ہیں پھر وہ گھبراتی ہیں یہاں سے بزنس دیتے ہوئے کرتے ہوئے, بیکاز دے وانٹ ان انٹرپٹیڈ نیٹ ورکس اینڈ دا تھنگس. جہاں تک ایس آئی ایف سی کی ایک اور بہتری آئی اس ادارے کے بعد کہ اب جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی ٹائم بارڈ ہوتی ہے کہ اب اس میں ٹائم کے حساب سے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اتنے مہینوں میں یا اتنے سالوں میں اس چیز کو اچیو کرنا ہے. پہلے یہ ہے کہ ہم ٹارگیٹ سے چیزیں تو ہم اسائن کرتے تھے یا ڈسکس کرتے تھے, لیکن اس میں کوئی ٹائم کا ذکر نہیں ہوتا تھا کہ کتنے مہینوں میں یا کتنے سالوں میں اس چیز کو اچیو کرنا ہے. پھر جو ایک ہماری جو پاکستان میں مین پرابلم ہوتی تھی کہ جب ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو بیوروکریٹک ہرڈلس تھیں اب وہ کافی حد تک مائنس ہونی شروع ہو گئی ہیں اور ون ونڈو آپریشنس کافی حد تک شروع ہو گئے ہیں. ایس ایم ایز کا جس طرح میں نے پہلے گفتگو کے شروع میں پروگرام کے شروع میں بات کی تھی, ایس ایم ایز میں ہمیں بہت زیادہ ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ ہم اس میں بہتری لا رہے ہیں کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے بھی صحیح, اس میں زیادہ جو انڈسٹری ہے وہ ہم اسمبلنگ کرتے ہیں نہ کہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. تو اب ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اسمبلنگ کرتے ہیں, مینوفیکچرنگ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ جو ہمارے اس کے جو بھی چیز ہوتی ہے, جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کی ہم نے لیٹس سے اگر انجینئرنگ گڈس کی بات کریں, آٹو موبائل پارٹس کے حوالے سے بات کریں, تو کیوں ہم صرف ڈیش بورڈ بنا پاتے ہیں, کیوں ہم انجینئرنگ گڈس نہیں بنا پاتے؟ بیکاز ہم نے اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو ٹرین نہیں کیا, ہم نے اسکلڈ ڈیولپمنٹ نہیں کی, اسکلڈ لیبر نہیں کی, اور ہم نے جو اپنی ایس ایم ای لیول کی انڈسٹری تھی اس کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا, ٹیکنیکلی ہم اس کو نہیں لے کے آئے. آپ کو جو آپ کی لیبر ملتی ہے وہ عام کام کرنے والی تو آپ کو کامن لیبر تو ملتی ہے, لیکن اسکلڈ انجینئرنگ جو ہے وہ ہم اس کی طرف توجہ, ٹیکنالوجی کی طرف, انجینئرنگ کی طرف توجہ نہیں دی. پوائنٹ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں مہتاب صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, مہتاب صاحب انجینئرز اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اتنے ایک بلک میں انجینئرنگ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں نا انجینئرس, وہ موجود ہیں, اور ایسی کیا وجہ ہے کہ جب ہم جے ایف تھنڈر بنا سکتے ہیں تو ہم اتنے آٹو موبائلس کے ایک چھوٹے موٹے جو پارٹس ہیں وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے جو انہوں نے اسکل سیٹ یا ٹریننگ کے حوالے سے باتیں کی, تو کیا ہمارے پاس اوتھینٹک ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں موجود, کیا ہمارے پاس ایک اچھی یونیورسٹیز نہیں موجود, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں میں زیادہ ڈریگ نہیں کرنا چاہتی صرف آٹو موبائل پہ, میں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. دیکھیں کسی بھی اکانومی کا جو بیک بون ہوتا ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر ہوتا ہے, اور اگر میں آٹو موبائل کے اوپر بات کروں تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیوٹیک بنا ہوا ہے پاکستان میں اور ایک انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے تھے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ووکیشنل ٹریننگ اور انٹرنیشنل ایکریڈیشن اس کی نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا ایس ایم ای میں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے اسکل کی جو ہے وہ بات کی ہے, فائنینسنگ بہت بڑا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایس ایم ای سیکٹر, ایس ایم ایز کے لیے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب لون بھی پرووائڈ کر رہا ہے, اور ایس ایم ای کے لیے انہوں نے نئی پالیسی بھی وضع کی ہے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو جب تک بنیادی طور پہ ایس ایم ایز کیوں نہیں پوری طرح سے فائنینسنگ لے پاتے. یہ جو دیکھیں نا پاکستان کے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے ان کے پاس تو کولیٹرل ہو جاتا ہے, ایس ایم ایز کے پاس اکثر یہ ایشو ہے کہ اگر کوئی چھوٹی ایس ایم ایز جو ہیں ان کے پاس کولیٹرلز کے ایشو ہوتے ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ, اور اس میں ایک اور بھی وجہ ہے, یہ جو ہم اوور آل ایک میکرو اکنامک بات کر رہے ہیں, جب تک حکومت اپنا یہ جو لونز کے اوپر اپنا ریلائنس کم نہیں کرے گی, اور کم کب ہوگا جب تک ہم اپنا ٹیکس نہیں بڑھائیں گے. آپ گورنمنٹ بوروئنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی گورنمنٹ بوروئنگ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ گورنمنٹ بوروئنگ جب کم ہوگی تو پھر بینکس کے پاس کوئی اور اس کے پاس حل نہیں ہوگا کہ وہ اس ایونیو کی طرف جائیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی. ابھی بینکس کے پاس ایک پرماننٹ کلائنٹس موجود ہیں, اس سے زیادہ نیٹی گریٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شمائل داؤد صاحب آپ سن رہے ہیں, یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ
एक तो हमारी जो ट्रेनिंग का जो इन्होंने एस्पेक्ट दोनों ने जो है वो जगाया है, इसके बारे में भी बताइए, और दूसरा ये कि हम क्यों ज़्यादा स्किल सेट या एसएमईज़ के लिए नहीं जाते। एसएमईज़ के लोन्स की बात करें तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है या एसएमईज़ का कैप कितना होता है, ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कितना कैप में जो वो एसएमई है बिलोंग करता है। और अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ जाएं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एज हाई एज जो हम लोन ले सकते हैं वो जस्ट एक 5 लाख है। योर टेक। जी, पहली बात है कि माइक्रो फाइनेंस तो बहुत छोटे लेवल पर होता है, वो तो सोलोप्रेन्योर या एक कॉटेज इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। एसएमई जो है वो जाहिर बात है वो 50 से 200 लोगों तक, और फिर उससे बढ़े तो फिर वो मीडियम एंटरप्राइज आ जाती है। जी लेकिन जो जो बुनियादी चीज है जो मैं आप लोगों की गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ, एसआईएफसी जो है ना वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो हमारे हमारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको पेश कर रहा है बाहर की दुनिया के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो बाकी चीजें मिसल वो प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको तरतीब देना, लोगों तक पहुंचाना, उनके रास्ते से जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना, वो बहुत अच्छी चीजें हैं और उनको उन तक पहुंचाना। लेकिन अल्टीमेटली उन उन इन्वेस्टमेंट्स को बरूए कार लाने के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए। इनेबलिंग एनवायरनमेंट पे जो अभी आप जिक्र कर रहे थे उसमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए। मसलन हम आईटी की अगर बात करते हैं तो हमारे मुल्क में जो आईटी के जो बच्चे यंगस्टर जो ग्रेजुएट होते हैं वो 20 से 25 हजार होते हैं। अगर हम उस सतह पे compete करना चाहते हैं, रीजनल सतह पे या ग्लोबल उसके ऊपर, तो हमें ये प्रोडक्शन, ये इसकी आउटपुट बढ़ानी है, फिर उनकी क्वालिटी एस्पेक्ट बढ़ानी है। इसी तनासुब से अगर हम हार्डवेयर यहाँ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, फर्ज करें हम जो इसके पीछे हार्डवेयर है आईओटी से रिलेटेड है या इसके जो राउटर्स हैं और चीजें हैं वो हम यहाँ बेशक असेंबल भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें उतने ही यंगस्टर जो हैं उसी तनासुब से लाने पड़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी में लाने पड़ेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग में लाने पड़ेंगे। जी तो कहने का मकसद है कि जब तक हम फोकस्ड इसको इनेबल, ये जो जब तक लोग नहीं होंगे तो जो बाहर से सीरियस इन्वेस्टर है वो आएगा तो उसको ये चीजों की जरूरत होगी। ये उसका रॉ मटेरियल है, उसके बगैर सिर्फ बिजली नहीं है ना, सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। तो ये जब तक हम इन तमाम चीजों पे बैक वक्त काम नहीं करेंगे तो हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तभी हम आउटपुट्स वो अचीव करने में कामयाब होंगे। सो ये एक चैलेंज भी है और ये इज समथिंग फॉर द गवर्नमेंट टू लुक फॉरवर्ड टू कि इसके ऊपर वो अब बैक पर काम करें, क्योंकि ये एसआईएफसी ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, डोर ओपनिंग कर दी, लोगों को भी लिया है, चीजों को भी तरतीब से कर दिया। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को हम देखें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, उसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक, फिशरीज, आपके कॉर्पोरेट के अंदर तमाम मुख्तलिफ, चाहे वो बड़े जानवर हों, छोटे जानवर हों, मीट और हम उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसी तरह आप हमारे ऑटो सेक्टर हैं, शायद साहब जिक्र कर रहे थे कि वेंडर इंडस्ट्री जो है वो अभी भी हमारे ऑटो पार्ट्स बहुत कम बनते हैं, अभी भी हम रिलाय करते हैं इंपोर्ट के ऊपर। तो ये बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जब तक हम स्किल्ड मैन पावर को बरूए कार नहीं लाएंगे, और ये तमाम इदारे मौजूद हैं लेकिन उनकी जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी को हमें बेहतर करना होगा, रेलेवेंट करना होगा, तो आप फिर इन तरह के जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट भी कर सकेंगे और फिर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा के डोमेस्टिकली भी ऑफसेट कर सकेंगे इंपोर्ट को, और इसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में एक दफा जिक्र किया था कि हम कुछ ऑलरेडी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, वो इसी तरह की और सक्सेस स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं। हम अभी हम इस वक्त टेलीकोस के अंदर हम मोबाइल फोन्स, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हमारी हो रही है, जी 95% जी बिल्कुल। टाइल्स हो रही है, और अब हमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स की तरफ जाना है, हार्डवेयर की तरफ जाना है। तो ये तमाम चीजें सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास, इनको अब हमें लोगों को बताना है और लोगों को अट्रैक्ट करना है। सो दिस इज हाउ द स्टोरी विल कंटिन्यू, बिल्डिंग अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वी नीड टू ब्रिंग इट टू द कॉमन मैन ताकि हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। मैं शाहिद साहब से पूछना चाहती हूँ, शाहिद साहब एग्रीकल्चर का जिक्र किया है डॉक्टर शुमाइल ने, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम हो तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गल्फ स्टेट्स की भी एक फूड सिक्योरिटी का बाइस बन सकते हैं। तो क्या लगता है हमने जो अब काम शुरू कर दिया है ड्रिप इरिगेशन पे या फिर थोड़ा सा पर एकड़ यील्ड पे, कितना ज़्यादा हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी हम सिर्फ वही हमारी जो रिवायती प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन, वीट और ये
शुगर केन, इन पे ही काम कर रहे हैं? असल में जी अभी जैसे कि डॉक्टर शुमाइल बात कर रहे थे इनेबलिंग एनवायरनमेंट की, हमें अब ज़रूरत ये है कि एग्रीकल्चर पे भी हम बात करते हैं और वही चीज़ मैं तमाम सेक्टर्स पे बात करना चाहूँगा कि हमें इस वक्त अब बहैसियत कौम और पहले जो मैंने हैंड एंड ग्लव की बात की कि हमें एक रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग। हम रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर रहे कि हम फिनिश लाइन तक नहीं पहुँच पा रहे। नहीं, वो इजी होता है ना, हम इंपोर्ट करते हैं, उसे फिर ट्रेड कर देते हैं, फटाफट से अपने पैसा कमाए। और रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है कि हमने एक बेडशीट भी बना ली, हमने चावल भी उगा लिए, लेकिन हम वो एक सर्टेन टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात करते हैं, हम FBI से मुलाकात करते हैं, हम उस मुल्क के कमर्शियल काउंसिल को भी टारगेट देते हैं, लेकिन आखिर पे हम में से कोई ये नहीं पूछता कि क्या हम पहुँचे किधर। हम एग्रीकल्चर को भी साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, IT को भी करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। सर, अगर एग्रीकल्चर की बात करें और राइस की बात करें तो राइस को तो जरा सा भी इंक्लूड करना बड़ा ही एक हम कह सकते हैं उनके साथ एग्जांपल दे रहा हूँ। ज्यादती होगी। अब एग्रीकल्चर की जहाँ तक आपने बात की, उसमें दोबारा मैं वही अर्ज करूँगा कि जी अगर हमको उसमें इम्प्रूव करना है तो अब हमें टेक्नोलॉजी लेकर आनी होगी और हमें अब उन मुल्कों से, अपने उन दोस्त ममालिक से ये सीखना होगा और बात करनी होगी कि जी हम आपको एक्सपोर्ट तो करने पे तैयार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे उनके साथ भी रीजनली इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी की बात ज़रूर करनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हम अपनी जो यील्ड है वो बढ़ा नहीं सकेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी। तो दूसरी जो बात है कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत तवज्जो देनी होगी। अगर हम दूसरे रीजन्स की बात करते हैं तो उनकी भी सक्सेस ये है, चाहे वो EU है, चाहे वो आसियान कंट्रीज़ हैं, चाहे हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की जी हम बात करें, तो ज़रूरी ये है जी हाँ बिल्कुल कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत तवज्जो देनी है। जब अब हैंड इन हैंड हैं हम लोग, चाहे हम मलेशिया की बात करें या चाइना की, तो हम क्यों रिवर्स इंजीनियरिंग का आपने जिक्र किया, क्यों नहीं करते? मलेशिया से टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे वो। मैं यही अर्ज करूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सिर्फ ये कि थोड़ी हमें मज़ीद अपनी तवज्जो बढ़ानी है और थोड़ा सा हमें जो सेक्टर्स या एरियाज़ जो हैं या जो हमारे उस सेक्टर के जो लोग हैं, चाहे वो हमारा फार्मर है या उसके अलावा जो लोग हैं IT के लोग हैं या जो भी सेक्टर्स की हम बात करें, सिर्फ थोड़ा सा हमें उसमें मज़ीद डेवलपमेंट करनी है और हमें उनके साथ कैलिब्रेट करवाना है, उन मुल्कों के साथ या उनकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ या उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, या हमें अपने स्टेट बैंक को इन्वॉल्व करके, हमें पर्टिकुलर सर्टेन मिनिस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करके, अगर उसमें मशीन्स इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो वो गवर्नमेंट को भी बीच में अपना रोल प्ले करना होगा एक ब्रिज का कि जी यू आर नॉट यूजिंग दिस मशीन, आप ये मशीन यूज़ नहीं कर रहे, आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, और अगर मलेशिया या इंडोनेशिया या चाइना या उज़्बेकिस्तान वो यूज़ कर रहा है तो हम कम से कम उनको ब्रिज तो करवा सके। हो सकता है हमारा कोई ऐसा मेजॉरिटी किसान हो जो कि उसकी रसाई ना हो या उसकी पहुँच ना हो कि क्या टेक्नोलॉजी है, तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे उसमें रोल अपना प्ले करें। और जिस तरह के अब हम रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम तो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, जो भी सेक्टर होता है कि उसको ब्रिज करवाने में हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह अब एकेडमिया लिंकेजेस हैं बिजनेस का इंडस्ट्री के साथ, उसमें भी चैम्बर बहुत रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसी तरह हमें अब जो प्रैक्टिकली फील्ड में लोग आ चुके हैं, अभी तक ब्रिज आपने प्रोवाइड तो किया लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ वहाँ, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री बहुत दूर दूर। काम शुरू तो हो गया जी, काम शुरू हो गया। वंस यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन एंड पाथ तो रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। चले, मैं मेहताब साहब से पूछती हूँ। मेहताब साहब, इंजीनियरिंग की बात हो रही है अगेन, और जब हम बात करें रिवर्स इंजीनियरिंग की तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी या इतनी सारी जो हमारे पास ये रीजन के अंदर हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जिसके पास जो है उससे वो लेकर, और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उसके सेकंड फेज़ की हम बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ है जो कि अनटैप्ड वहाँ पे है और उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। वो दो चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रू, और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, और IT भी मैं उसके अंदर शामिल करूँगा। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान में पर एकड़ यील्ड जो है वो बड़ी है, कुछ मैं ये नहीं कहता कि नहीं बड़ी, लेकिन उतनी नहीं बड़ी जितना पोटेंशियल है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर हम एग्रीकल्चर कॉपरेशन करें अंडर द CPEC, पाकिस्तान के पास इदारे हैं, PARC भी है, NARC भी है, तो वहाँ पे हम वो जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको कोलैबोरेशन हो और हम चाइना का जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करें और अपनी पर एकड़ यील्ड को बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी हम
کر سکتے ہیں. چونکہ میں آپ کو بتاؤں ایکسپورٹ میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہمارا اس ٹائم کہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا تو ایکسپورٹ بڑھے گی نا. آپ کے پاس سرپلس کوئی چیز ہوگی تو آپ بیچیں گے. ہماری ریلائنس اس ٹائم بہت زیادہ ہے ٹیکسٹائل کے اوپر. ٹیکسٹائل کی میں نہیں کہتا کہ ہمیں ٹیکسٹائل کے اوپر اپنی ریلائنس کم کرنی چاہیے, لیکن اس کے اندر بھی جو ویلیو ایڈیشن ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں, برانڈز اور یہ سب بالکل, آپ نے بڑا سبجیکٹ آپ نے ٹچ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ نے SIFC کی بات کی, یہ مجھے کرنے کی ضرور اجازت دیں. فارن انویسٹمنٹ اس ٹائم تک کسی ملک کے اندر نہیں آ سکتی جب تک ڈومیسٹک انویسٹمنٹ نہ ہو. رائٹ, ڈومیسٹک انویسٹر کانفیڈنس چاہتے ہیں ہوگا تو فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور یہ جوائنٹ کولیبریشن ہوگا. اب یہ سوال اس بات کا ہے کہ اس کو کیسے واضح کیا جائے, یا ان کا کانفیڈنس کیسے لیا جائے, یا ٹیکس کے حوالے سے انہیں کیسے ہالیڈیز دیے جائیں. بنیادی طور پر وہی انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کی جو ڈاکٹر شمائل کر رہے تھے. انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. بالکل ڈاکٹر شمائل صاحب, انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کی آپ نے, تو آپ کس چیز کو آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں یا کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ وہ باتیں کر رہے تھے تو میں ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا امیجن کر کے. جی جی دیکھیں حکومت جو ہے اگر آج تہیہ کر لے کہ وہ واقعی گروتھ چاہتی ہے اور اپنی پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتی ہے اس ملک کو اور اس عوام کو, تو جتنے لوگ جن کا تعلق حکومت سے اور وہ حکومت سے پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے, ہاؤ کین دے امپروو بائی پارٹیسپیشن ود دا کمیونٹی, چاہے وہ بزنس مین ہے چاہے وہ سٹیزن ہے. جس دن ایڈورسیریل جو ان کا طریقہ کار ہے اس کو ترک کر دیں گے اور پارٹیسپیٹری اپنا طریقہ کار کو اڈاپٹ کر لیں گے, آپ یقین مانیں ہم دوڑنا شروع کر دیں گے ایز اے کنٹری. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جس طرح شاہد صاحب ذکر کر رہے تھے, مثلا ہم ٹیکسٹائل کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم کسی ایگریکلچر کی, تو ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں جو نیشنل سطح پہ بہت اچھا ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, پروڈیوس بھی کرتے ہیں اور بڑے آؤٹ پٹس ہیں. ہم کیوں نہ ایک اس کو اسمال میڈیم انٹرپرائز کو دیکھیں, ہمارے لوگ نکلیں جو اتنے ہزاروں میں ہم نے امپلوائے کیے ہیں, وہ جائیں جا کے اسٹڈی کریں, ان کے ساتھ کام کریں, ان کے ساتھ ہینڈ ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے ان کو جا کے اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, آپ کو کہاں پہ مدد کی ضرورت ہے, میکنائزیشن کی ضرورت ہے, آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو اسٹڈی کریں اور ان کو انڈیکیٹرز کو فالو کریں. آپ امیجن کریں کہ ہم کوارٹرلی اور ایئرلی اور کتنی سپیڈ سے اگر ہمارے وہ لوگ لگیں تو وہ آؤٹ پٹس جو ہیں وہ کنورٹ ہونے شروع ہو جائیں گے, ٹیکس بھی کلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. مزے کی بات یہ ہے آؤٹ پٹس بہتر ہو جائیں گے ڈومیسٹکلی ایکسپورٹ میں. لیکن اٹ آل سٹارٹس ود انوائرمنٹ, تو ہماری یہ تمام چیزوں کے لیے ول ضروری ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ کریں تو صحیح نا, اگر کریں گے تو ہوگا, اگر نہیں کریں گے, ہم باتیں کرتے رہیں گے فورمز کے اوپر, ٹی وی کے اوپر, تو نہیں ہوگا. ہمیں ایکشن لینے پڑیں گے, ایکشن لینے کے لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. ہم عوام کو کہتے رہیں گے آپ آؤٹ پٹ بڑھائیں, وہ نہیں بڑھا سکتے کیونکہ حکومت آج بھی 60% سے زیادہ جو ہے وہ اسپیس آکیوپائی کرتی ہے. کسی بھی اگر پوری اکانومی کے پہیے کو دیکھیں تو حکومت کو وہ ایک تو اپنے آپ کو ریسیڈ کرنا پڑے گا اور دوسرا لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹری اور انیبلنگ انوائرمنٹ. اچھا پھر کیا ہوگا جب یہ پروڈکشن بڑھے گی تو جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. چلیں میں شاہد صاحب سے پوچھوں گی, بس ہمارے لاسٹ ہی منٹس ہیں. شاہد صاحب تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف جائیں گے ہم, اور خاص کر جو تھوڑی سی ایک گڈ نیوز کا ٹریگر ہے وہی میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں. جی لیٹس ہوپ فار دا گڈ, اور دس ویک واز اے ویری نائس ون جی, کہ پورے ملک میں ایک کانفیڈنس آیا, بزنس کمیونٹی میں بھی, جنرل مارکیٹ میں بھی کانفیڈنس آیا, اور جو آج مارکیٹ کا آخری دن تھا وہ اتنا اچھے طریقے سے کلوز ہوا. تو وی ہوپ کہ جی اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بہتری آئے گی, اور جو 4 نومبر آئے گا اس میں ہمارا جو پالیسی ریٹ ہے اس میں مزید کٹ ہوگا, تو انشاءاللہ مارکیٹ ول بوم مور اور پاکستان مزید ترقی کرے گا. جی ویل اکانومی کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ مہتاب صاحب لاسٹ لائن دیکھیں. اس ٹائم بڑا ضروری ہے کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کیا جائے, کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. کم از کم 200 بیسس پوائنٹس جو ہے وہ کم ہونے چاہیے, تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو ٹیکس بھی آئے گا, اور یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں SME سیکٹر بھی امپروو کرے گا. حکومت کو اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہے تاکہ وہ جو حکومت کی بارونگ ہے وہ کم ہو
تو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف یہ ساری چیزیں ڈائیورٹ ادھار سستا ہوگا تو ہی کاروبار چلیں گے. ویل تھینک یو سو مچ مہتاب صاحب, آپ نے جوائن کیا. شاہد صاحب کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. ڈاکٹر شمائل داؤد آپ اسکائپ پہ موجود تھا, آپ کا بھی بہت بہت. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا اباؤٹ ایس ایم ای سیکٹر, خاص کر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس ہے, اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور اوور آل جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے, خاص کر مانیٹری پالیسی کا جو ایک اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے, اس کو بھی ہم نے پراپرلی ڈائسیکٹ کیا. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.